physical juga, right? Like if whether the child can sit down, you know, on a chair at a table untuk, you know, jangka masa yang tertentu. I mean, all those things are also like, how can you then send your child and put them in an environment, especially kalau katalah sekolah yang kita tengah fikirkan tu atau tadika yang kita fikirkan tu tak ada pilihan atau option yang lain untuk cara anak kita, you know, mungkin duduk dalam kelas. I think we need to go back to the basic selection of school, the practical aspect, kan? Sama ada lokasinya, right? Yes. Because if the child for example, need parent to go to and fro, that's a very important consideration. Bila kita kata sekolah untuk budak-budak umur 4 tahun, selalunya sekarang ni preschool 4 hingga 6 tahun kan. So 4 hingga 6 tahun, apa kemahiran yang diperlukan untuk anak-anak tu pergi sekolah, ada di sekolah? Mungkin kita rasa macam apa pula perlu apa-apa kemahiran, pergi sekolah lah, dekat sekolah lah kita nak belajar. Tapi sebenarnya ada kemahiran yang level-level tahap-tahap kemahiran yang sebenarnya perlu dicapai oleh setiap anak tu supaya bukan sekadar sama ada dia boleh terus mula belajar di sekolah tu atau tidak, tapi lebih kepada kesediaan dia lah, readiness dia. Hai, Assalamualaikum. Hello everybody. Kita dah sampai ke episod yang ke-36 di kita family. Wow, I can't believe it. Anyway, apakah tujuan kita family bersama-sama? I think I will just recap what we always say at the beginning of every episode, ya. Di sini, di podcast kami, kami membincangkan perihal yang berkaitan dengan makna serta kepentingan hidup bermasyarakat, ya, menghargai keunikan serta kepelbagaian sesama kita, dan meraihkan masyarakat yang berbilang agama, kaum, kepercayaan, rupa dan of course juga keupayaan. Kita menghargai hidup secara inklusif yang mengambil kira keperluan segenap lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang atau berkelainan keupayaan. This is the matlamat kita family bersama-sama lah. Pada hari ini kami cuma mempunyai 3 orang, 3 out of 5. Dari Sabah, we have Didi. Hi Didi. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di studio bersama-sama dengan saya, Kakak. Hai Kakak. Apa khabar? It's SK in the house with Nori in the studio in KL. Okay. Alright. So hari ni antara big topic yang sering kali dibincangkan di dalam masyarakat kami, community kami, our community of families with neurodivergent children or children with disabilities, memang sering kali ini memang constant topik lah, akan ada saja. Topik ini is perennial dan sepanjang masa kita akan membincangkan topik ini kerana ia berkaitan dengan persekolahan. Heading to school, going to school. Dan di sini saya nak mengucapkan terima kasih kerana ada seorang pendengar KFam yang telah menghantar message dengan soalannya, tanyakan kepada kami tentang apakah jenis sekolah atau apakah pilihan sekolah yang sesuai untuk anaknya. Anaknya kalau tak silap saya remaja yang berumur 14 tahun. Dia adalah berkongsi dengan kami sedikit maklumat tentang anak dia dan meminta pandangan dari kami. So that is antara yang menjadi I would say satu dorongan, motivasi and of course like maybe the inspiration for this episode. Kita memang di antara senarai topik-topik yang ingin kita family bincangkan dalam episod-episod podcast. Topik sekolah ni memang dah lama dah ada. We've been wanting to talk about this for some time. So inilah masanya, insyaAllah, we want to talk about the school. So I think what I want to start with is
the idea is that it is not easy to make this decision, kan? Apakah pilihan sekolah untuk anak kita? And then kalau kita nak fikirkan, to be fair, anak-anak kita yang tidak mempunyai masalah pembelajaran pun sekarang ni kalau di Malaysia, Alhamdulillah memang ada pilihan lah. Pilihan untuk keluarga di serata Malaysia. Sungguh pun kalau nak memilih ataupun memang pilihan dia sekolah kebangsaan, ada juga yang sebagai contoh memilih sekolah jenis kebangsaan atas dasar untuk memastikan anak mereka mungkin jadi seorang yang fasih berbahasa dalam tiga bahasa, and many other reasons, right, that sometimes that things like that can happen. Tapi bila kita menghadapi situasi di mana anak kita mempunyai masalah pembelajaran atau memerlukan sokongan tambahan dan mungkin cara belajar yang lain, atau mungkin kita dah tahu bahawa anak kita buat masa ini keupayaan dia dan kebolehan dia untuk belajar tidak sama seperti keramaian anak-anak yang sama umur, right? So if you look at the peer age group, kita dah kenali bahawa our child with that developmental delay or a learning condition or difficulty is maybe not at that level yet. So then this is when this topic becomes harder, right? Like nak cari sekolah macam mana? Adakah sekolah tu akan dapat membantu anak kita and things like that. And I think what we at KFam want to do or try to do today as we start talking about schools, dan mungkin ini bukan episod terakhir di mana kita membincangkan topik ini, tapi is to help to share apakah antara persoalan dan mungkin kriteria dan benda-benda yang lain yang harus kita fikirkan dalam kita cuba untuk membuat satu keputusan yang sangat penting untuk anak kita. Yeah. So if I can start that is basically where we are coming from. I would like to start maybe with you, Didi, dulu. Okay. Can we start by if you can share what you have learned as some of the questions that we need to think about when we're trying to choose the school for our kids lah. I mean, some of the things memang very obvious, umur and things like that. But it's like, again, it's difficult, right? Because like, umur pun, it's like we're talking about developmental age as well as, all these other things. But if you can share with us, so over to you, Didi. Okay, bila anak nak masuk sekolah kan, which is dia bukan masa anak masuk darjah 1 je, masuk betul-betul masuk sekolah kan, dia mula dengan nak masuk prasekolah. And then untuk anak-anak kita yang dapat diagnosis, dia mula dengan pergi therapy center yang kita consider sekolah juga, early intervention center yang ada full day or daily classes kan, that is also considered schools. Memang perlu banyak consideration. So firstly, bila anak kita dah dapat diagnosis, of course tak kira apa-apa diagnosis pun, anak kita perlukan education, pelajaran kan. So kita kena mula-mula bila dah dapat diagnosis, and then anak kita biasanya akan mula dengan pergi terapi dulu. Bila pergi terapi, kita akan ada relationship kita dengan kita punya terapis, dengan kita punya doktor pakar kan. So bila ada reassessment setiap 6 bulan ataupun setiap tahun tu, kita akan dapat report tentang progress anak kita dan level anak kita. At that time, kita boleh tahulah anak kita punya kemahiran, apa yang dia dah boleh buat, apa yang dia perlu buat. Dan bila anak kita special needs kan, it's not rare untuk kita sebenarnya bukan setakat belajar tentang kemahiran anak kita, tapi kemahiran yang patut dicapai oleh anak normal pada umur tertentu lah, supaya kita, dia bukan sebab kita nak banding-bandingkan, tapi kita nak tahu, dia sama ke, ada gap lagi ke, and then dia ready tak untuk pergi sekolah di kalangan anak-anak typical. Because bila kita kata sekolah untuk
budak-budak umur 4 tahun. Selalunya sekarang ni preschool 4 hingga 6 tahun kan. So 4 hingga 6 tahun, apa kemahiran yang diperlukan untuk anak-anak tu pergi sekolah, ada di sekolah? Mungkin kita rasa macam, apa pula perlu apa-apa kemahiran? Pergi sekolah lah, dekat sekolah lah kita nak belajar. Tapi sebenarnya ada kemahiran yang level-level, tahap-tahap kemahiran yang sebenarnya perlu dicapai oleh setiap anak tu supaya bukan sekadar sama ada dia boleh terus mula belajar di sekolah tu atau tidak, tapi lebih kepada kesediaan dia lah, readiness dia. Dia bersedia ke tak? Kalau macam contoh, anak tu tahap sosial dia, perkembangan sosial dia 3 tahun ke belakang dengan umur sebenar. Jadi kalau dia pada umur 5 tahun, kita nak hantar dia ke prasekolah biasa. 5 tahun, tapi kalau tahap dia 3 tahun ke belakang, maksudnya tahap sosial dia adalah pada umur 2 tahun. So kita boleh agaklah anak kita ready tak? Boleh tak? Sesuai tak untuk masuk ke sekolah tersebut? Kerana level dia macam tu kan, level. Dan sama juga dengan kemahiran lain, kemahiran, motor kasar, motor halus, dari segi kemahiran boleh menulis ke tak, boleh melukis ke tak. It's not about macam you kena pandai semua baru you layak pergi sekolah. Tapi sebenarnya kita perlu tahu level anak kita supaya nanti bila kita seboleh-bolehnya kita mencari tempat yang anak kita boleh belajar. Sebab kalau sekolah tu dia boleh mengajar anak-anak tipikal berumur 4 tahun ke atas, tapi anak kita belum sampai level tu, dengan guru-guru mungkin tak ada kemahiran untuk mengajar anak kita yang memerlukan dia special needs kan, kita panggil special needs, memerlukan kemahiran yang tertentu. Jadi anak kita tak dapat belajar lah, tak dapat diajar untuk mendapatkan skill yang sepatutnya. Bila kat situ kita ada mismatch of apa yang nak diajar dengan readiness, dia jadi satu yang rugilah, rugi masa pun ya. And then kita tak nak lah bila kita kata pergi sekolah, tapi sebenarnya ia hanyalah daycare. Dia pergi untuk habiskan masa je. So itu yang I think very important lah, kita kena consider tu. Menarik juga. Actually that's really interesting that you said that, Didi. Like when I was thinking of it also, tak terfikir pula that the first thing sebenarnya yang kita perlu tahu adalah tentang anak kita sendirilah. Right? I mean that's basically what you're trying to say, right? So the first thing sebelum memikirkan mana nak hantar anak kita, kita nak tahu secara actually mungkin kita memerlukan maklumat yang agak terperinci, right? I mean like we're talking about things like as you said, satu tu when you were talking about the developmental age and things like that kan, dari segi sosial atau dari segi kognitif dan sebagainya. But I suppose there are other things to also consider, like kalau anak kita yang mungkin ada permasalahan yang berkaitan dengan fizikal juga, right? Like if whether the child can sit down you know, on a chair at a table untuk jangka masa yang tertentu. I mean all those things are also like, how can you then send your child and put them in an environment, especially kalau katalah sekolah yang kita tengah fikirkan tu atau tadika yang kita fikirkan tu tak ada pilihan atau option yang lain untuk cara anak kita mungkin duduk dalam kelas. Right? Like if they're supposed to sit down on a chair at a table. So these are also some of the things yang mungkin untuk ibu bapa yang lain tak terfikirkan kot. Anyway, sorry. I was also like, wow, we have to know our child first. SK, can you add on to what anything? Sila tambah kepada what Didi had actually Didi just now. Yeah, thank you, Didi. I think what you shared too is really important, even for the school that is receiving the student. Once the communication of dia punya ability as well as where they need the support is a very important information for the school as they enroll you. If I tambahkan the ability, for example, if we take a younger age, whether the child, for example, has got toilet training, that
is actually a very real and practical issue. Sama ada typical or neurodiverse. Some schools may not have the number of teachers. Kan? It's practical to just address that level of support. I'm not talking even about learning yet. Kan? Yes. Yeah. So understanding. So just to revalidate, just like anything else, when the parents are able to support the child first by giving information to the school, that school boleh sambut dan support dengan lebih sempurna. Yeah. Yeah, betul. At whichever level lah, kan? Yes. Yeah. So I really like that reminder. Of course, as a typical parent, just moving on a bit, I think we need to go back to the basic selection of school, the practical aspect, kan? Sama ada lokasinya, right? Yes. Because if the child for example, need parent to go to and fro, that's a very important consideration. So go back to the basic, whatever selection criteria yang kami gunakan untuk anak typical kami needs to be detailed even more lah, kan? So we then can ask the school, adakah dia support of the specialists kalau perlu, is there special the teachers, are they trained in their professional development regularly ke, ada ke continuous professional development, kan? How would teacher respond to challenging behavior? Yeah, what would they do? Because that also influence the level of interaction that parents need to also add on. You know, it's not you send the child to the school, the more successful school participation for our children is when the parents are involved, kan? So these are the things that another one which is a bit harder is the size of the classroom or the size of the school. Yeah. I learned an amazing thing from one of the special educators teacher. Took some trouble to find a school. This is actually a SJK or a government school, intentionally because the school size is small. Recognizing that her child will do better in a smaller classroom setting. By having smaller classroom setting, less overstimulation, more attention, I think that is one of the practical aspect of looking for a school. Yeah, to check sekolah mana in our address may have a smaller school size. I started to think about things like when you first started talking and saying, perkara-perkara yang kita fikirkan bila kita nak memilih tempat untuk hantar mana-mana anak kita pun, tak kira lah, especially untuk sama lah juga kepada anak-anak yang typical yang tak punya permasalahan. I was just thinking to myself, what about like macam transport? Just even something like that, right? Absolutely. Say like perkhidmatan bas, betul. di mana mungkin, bas sekolah ni, okay ke kalau nak terima anak anak saya yang mungkin asyik bergerak-gerak all the time, itu dia perlukan dia punya own sensory movements and things like that. And so it was just like it can be so many things, and as you said, benda-benda yang kita fikirkan untuk semua anak kita harus lagi terperinci dan kembangkan lagi, right? Betul. When we are talking about anak-anak kita yang neurodivergent lah. So maybe we can just list down some of these basic things so we don't forget. So lokasi, right? Jenis sekolah, of course, kemudahan termasuk transport, things like transportation, and then mungkin size of course cost, and then kemampuan maybe the families
budget as well to consider. Schedule And sekolah. also jadual sekolah, mungkin ada yang sekolah pagi, sekolah petang, and of course ada sekolah-sekolah yang mempunyai jadual dia sendiri. Kalau especially if we start thinking about sekolah swasta pun, right, what time they start, what time they finish. And then juga kalau kita dah tahu anak kita mungkin memerlukan ini di dalam kes yang kita dah tahu memerlukan bantuan yang tertentu, terapi yang tertentu, whether whether kalau sekolah tu ada ke tidak tu ni lah. Tapi kalau sekolah akan memberi kelonggaran atau kemudahan untuk anak kita pergi, that means you have that flexibility lah. So maybe kalau anak kita tak pergi 5 days a week pun, like what is the option? So there's I don't know, am I missing anything from the basic list? I think those are very practical. Also, maklumat umum tentang sekolah. Dari segi penerimaan sekolah terhadap anak kita. Yeah. Right? So mungkin kita dah mendengar atau dapat tahu tentang satu tadika dengan, kawan-kawan kita lah, ataupun jiran and all that, kata tadika ni best. Dia memang suka. Anak dia dah pergi, atau kita dari segi reputasi kita dah mendapat tahu tentang 2-3 tempat and things like that. But then we have to find out tempat tu sanggup tak terima anak kita. Yeah, betul. So maklumat tentang sekolah tu is a lot of things to also consider lah. The good thing of course is like, especially kalau kita tengok pada tahap prasekolah, tahap tadika ni, masih ada banyak pilihan, and even tadika yang dianggap aliran perdana usually sekarang ni sekurang-kurangnya they will say, let us meet your child first, kan? Mungkin diorang akan, diorang tak adalah nak kata straight away tak terima anak-anak OKU, anak-anak neurodivergent dan sebagainya. But of course the problem will come later. Sorry Didi, yes. I ada tips tau kalau kita nak cuba masuk ke tadika biasa, kan, tadika aliran perdana. Sebab Please share. Anak saya 2 orang kan. So of course kita hantar pergi early intervention program. Tapi bila dia dah umur 5 tahun, 6 tahun tu, kita nak juga dia cuba untuk masuk tadika biasalah. So what I did, sebab kan tadika early year, pendaftaran tahunan tu kita kena bayar banyak tau, yuran tahunan. Kita kena bayar banyak, and then kena bayar terus untuk convocation. So a lot of cost lah. Tapi kita ni tak sure kan anak kita ni boleh ke, sesuai ke untuk masuk tadika ni kan. Okay. So Ni what I tadika did, swasta? Dekat tadika dengan, swasta. Okay, tempat Didi, okay. Tadika swasta. So what I did, kebetulan sebelah EIP anak saya, betul-betul sebelah dia, shop lot. So tingkat 1, and then pintu bertemu pintu. So ini pintu EIP, ni pintu tadika. Oh, okay. So I get to know the tadika, tapi instead of masuk bulan 1, kita kan biasa orang target nak masuk sekolah bulan 1 lah kan. Bulan 1 ataupun sekarang bulan 2, bulan 3 kan. Yeah. Dalam bulan 7 macam tu, I jumpa dia punya ni lah, jumpa management tadika, cakap okay, itu I cakap kita kena tahu anak kita tu, kita perlu ada profile, kita boleh cakap anak kita level macam mana, kita boleh explain tahu anak kita. In fact ada masanya kadang-kadang kita kena ada buku ataupun file tunjukkan apa dia punya hasil, dia punya lukisan ke, tulisan ke. So betul juga, ada sekolah yang akan meminta benda-benda ni, bukan saja maklumat daripada parents, tapi kadang-kadang dia perlukan maklumat daripada pakar, things like that. So that's quite heavy criteria. Reports Okay, sorry, juga, continue. Report. So so dah bawa benda-benda tu semua? Sebelum diminta pun kita bawa, and then request untuk percubaan 1 minggu. So 1 minggu tu tak kisahlah either paid or not paid, either dia charge ke tak charge ke, tapi seminggu cuba. So bila cuba seminggu, so kita minta trial. Ya, kita minta try. So tak adalah tak adalah kita perlu bayar 1 tahun punya yuran tahunan, betul tak? And then keadaan bila dah bulan 7 tu, anak-anak lain dah settle tau dekat sekolah. Kalau kita hantar sama-sama masuk bulan 1, budak lain pun menangis. Sebab separation anxiety, tak kira dia
nanti anak-anak autistik ni dia rasa boleh menangis lah, why not? And then bila budak-budak lain dah tak menangis, dia menangis lagi sebab daripada mula dulu kan ramai kawan menangis, boleh je. So we like to set dekat keadaan yang dah settle, yang dah ada rutin, so budak-budak lain dah okay, even the other kids boleh guide juga, boleh. And then sebenarnya not dia taklah confirm diterima, sebab anak saya ada 2 orang, seorang tu diterima dan seorang tu ada je lepas minggu the teacher said alamak tak ready lagi lah. So okay, tak apa, tak ready, kita pun terimalah, sebab daripada kita nak push orang tak ready kan, orang tak ni kan, tak boleh juga, nanti pun dia tak boleh belajar dengan baik. And I think dengan cara tu kita pun tak rugi dari segi kewangan, kita pun tak memberikan pressure tau, sebab awal tahun akademik memang pressure on the school sebab whole sets of new students kan, whole set of new kids. So this one boleh cuba sebab at least you try seminggu, okay seminggu dah okay, boleh lagi extend, minta try sebulan. Sometimes even the tadi tak berani juga, they would say okay trial lagi sebulan lah, okay so kita just bayar lah sebulan punya fees. Sebab kalau kita I think kalau kita bayar pada tempoh masa yang singkat macam tu pun memang lagi berbaloi, because as you said kita tak payah bayar yang pendaftaran, and then untuk ikut alat tulis lah, ada macam-macam lah actually yuran nak masuk sekolah ni. Even pada tahap tadika pun ada a lot of different things kan. Can I add before I forget, well at least I know kalau di Lembah Kelang ni ada, kalau kita melihat kepada sekolah swasta, pada peringkat sekolah rendah pun dan sekolah menengah ada yang membenarkan trial. Betul. Some are paid, some are unpaid, tapi boleh. So it's not just pada tadika, but this is definitely worthwhile lah. So sama ada kita boleh minta, then of course jangan terkejut kalau ada keadaan di mana sekolah akan beritahu kita we need to try your child first. Sebenarnya just to revisit trial class ni, buat masa kalau prasekolah actually is a lot easier kan, untuk masuk can go at most schools, particularly kalau swasta. You can ask, they can go at any one time. And Didi, you gave a great example to avoid the pressure of the start of school year kan. But I just want to reaffirm, sebenarnya it's very important to spend a bit more time for parents to visit the school more than one time. Don't be shy kan, visit the school more than one time, ask for trial class, okay, and ask a lot of questions. Jangan segan, especially sebenarnya of course there's a lot more room in swasta lah. But the other thing that can do well actually, masa trial class, your child will be the best gauge sama ada environment of that school, that class suits them. So parents, do take feedback from your own child. That's true. Because often we forget to listen to our child. Okay, so ask a lot of questions, ask for trial class, and remember it does take a longer time. So prepare to go and look for the school earlier. If you take 6 months to look for a school for your typical child, for our neurodiverse child, give more time to look for the right school. That's true. I also kan macam, I was kind of joking sebelum kita mula recording ni. Dulu kita minta orang jadi detektif kan, nak kenal anak kita. Tapi sekarang ni kita nak kena minta orang buat jadi researcher pula. Kena buat segala jenis research lah tentang sekolah yang kita dah mula kesan tu. Kita dah macam, tempat ni nampak macam, okay lah ni antara, dan kita nak senaraikan pilihan kita dan sebagainya. So it's true, we need to find out as much as possible. Really find out as much. Ask a lot of questions ni. I think satu is
ask a lot of questions to the school To the bila school. kita dah mendapat peluang untuk katalah pergi ke sekolah tu. Tapi sebelum kita nak jejak kat sekolah tu pun kadang-kadang I think you have to start to ask questions, maybe kalau dah dapat mungkin bertemu dengan ibu bapa lain yang mungkin sudah ada anak di situ, and of course kita nak tanya pada ibu bapa anak yang mungkin sama situasi dengan anak kita lah. But I think it's always worth asking any other parent also, especially kalau itu adalah sekolah integrasi atau sekolah yang mungkin ada menerima beberapa peratusan atau jumlah kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas and things like that. Because why do I say it like that? Kerana memang tak banyak sekolah di Malaysia pada peringkat persekolahan formal apa-apa pun yang boleh disebut sebagai sekolah inklusif. This is a fact right now in Malaysia, ya. Dan kalau kita tengok dalam sekolah-sekolah kebangsaan, kita ada PPKI, right? Sekolah pendidikan khas integrasi. And integrasi ni tak sama dengan inklusif, ya. Integrasi ni bermakna bahawa ada kelas-kelas yang dikhususkan untuk kanak-kanak yang memerlukan sokongan tambahan, pembelajaran yang lain, anak-anak OKU and all that. And actually everybody is grouped together. Ya, mungkin ada sekolah-sekolah PPKI yang mempunyai kemudahan seperti dyslexia lab and things like that. Tapi secara umumnya kelas-kelas PPKI pun akan meletakkan semua anak-anak atau yang dipanggil MBK, mereka berkeperluan khas, in the same class. So tak kira diagnosis lah, tapi mengikut just like an assessment of umur and then certain kebolehan and things like that, you will be put in a class with quite a diverse group juga, so a lot of things we need to find out before we even start to pick the school, right? Shall we take a little break? Okay. We'll see you back in the next half. Hi, we are back. Okay, kita kembali dengan episod ke-36 Kita Family, di mana kita sedang membincangkan topik sekolah. Bagaimana ataupun apakah yang perlu kita fikirkan dalam kita ingin memilih sekolah untuk anak-anak kita yang neurodivergent, ya. Okay, so tadi masa break, Didi, I'm going to quickly go over to you. But maybe if I can say, dalam segmen kedua ni, kita nak fokus untuk beberapa perkara yang mungkin kita tak akan fikirkan, kecuali kalau anak-anak kita neurodivergent ataupun OKU, right? Just now we also said, please think about all the things you think about bila nak pilih sekolah untuk anak, tapi more detail. Tapi sekarang ni, let's highlight a few things yang mungkin kita tak terfikirkan sangat lah untuk anak-anak kita yang typical. Over to you, Didi. Okay, security, safety, keselamatan. So, berdasarkan pengalaman saya lah, bila nak pilih sekolah tu, tengok lokasi sekolah, adakah berhampiran dengan jalan yang sibuk ataupun jalan yang lengang. Kemudian macam mana kita nak pick up anak kita kan. Pick up, dia boleh tunggu kat luar ke. Bila dia tunggu keluar pagar tu, ada security guards tak yang tunggu. Dan Alhamdulillah masa mula-mula anak saya masuk SK, memang ada security guard yang sangat prihatin. Sampaikan bila dia tak nampak lagi kereta saya, dia akan suruh anak-anak saya duduk dulu tepi pagar tu kan, tempat budak-budak duduk untuk tunggu. Bila nampak je kereta saya, dia akan panggil lah anak saya untuk usher untuk, ini sekolah biasa tak, sekolah kebangsaan. Dan pimpin atau doronglah anak, oh itu kereta mama awak. Jadi dia boleh pergi kat kereta dengan selamat. Kemudian kita perlu lihat juga tahap anak tu sendiri. Sebab bila kita cakap tentang autistik, mereka mempunyai kelewatan dalam kesedaran membezakan perkara yang bahaya atau tidak bahaya. The awareness of danger tu kan. Jadi boleh ke anak kita, kalau katalah kita kan nak consider untuk daftarkan anak masuk ke aliran perdana di sekolah kebangsaan instead of masuk PPKI, sebab kita rasa anak kita boleh belajar kurikulum biasa, kurikulum aliran perdana. Jadi kita rasa
tak perlulah melalui PPKI nak cuba aliran perdana. Perlu difikirkan juga tentang keselamatan persekitaran. Maksudnya daripada kelas ke kantin, dia boleh independen tak pergi sendiri? Ataupun dia masih lagi macam khayal nanti kan jalan tak tahu pergi ke mana. Dan kemudian pagar sekolah tu adakah ada ruang-ruang untuk dia keluar daripada sekolah yang tak dikunci, tak ada guard yang jaga kan. So keselamatan dari segi tu sangat penting sebab kita tak boleh berada dengan anak kita 24 jam di dalam sekolah dan anak kita memang betul kita nak anak kita belajar berdikari, tapi kalau anak kita belum ada kesedaran dan perlu bantuan, bila kita hantar ke aliran perdana yang tidak ada kemudahan, tidak ada bantuan, tidak ada uh, orang yang boleh menjaga anak kita one to one kan, ataupun situasi dia tak macam PPKI. PPKI selalunya berada dalam kawasan berpagar. Jadi you keluar kelas pun you masih lagi dalam compound berpagar PPKI tu, jadi lebih selamat. Jadi saya rasa sangat penting untuk kita mengetahui level tahap security sekolah itu dan awareness anak kita sendiri tentang bahaya. Kalau anak kita jadi masih lagi impulsif kan, kalau nampak longkang, suka tengok air nak masuk longkang, oh tak boleh lagi lah maksudnya. Walaupun dia boleh buat matematik advance daripada umur dia. Jadi kan kita perlu fikirlah perkara tu. Kita bukanlah kata macam totally anak kita perlu matang untuk ni. Sebab pernah juga sebenarnya saya bila tunggu kan anak saya kat luar pagar, mana ni tak keluar-keluar lagi kan. Budak-budak lain semua dah balik kan. Jadi masuklah pagar. Rupanya dia ada dengan kawan dia tengok belalang dekat pokok tepi padang. Dia leka. Tapi it's one off lah. Tapi kalau hari-hari dia tak boleh nak daripada kelas tu berjalan ke pagar, dan kita perlu cari dia kat kelas ataupun dia merata-rata hilang dalam kawasan sekolah. Itu kalau dalam kawasan sekolah, kalau hilang di luar kawasan sekolah, bermaksud ada isu keselamatan di situlah. I think big thing lah, especially for me, I think memanglah tak kisahlah lelaki atau perempuan. Tapi saya bila ada 2 orang anak perempuan ni, itu antara faktor yang saya utamakan lah dalam memilih sekolah. Yeah, that's a big one. Yeah, and silakan Didi Kakak. saya mau tambahkan dari segi that was keselamatan sekitar anak kami. Tapi if I want to raise the safety of the child in their social emotional being, why I want to raise that, of course as ibu bapa kami selalu nak memilih sekolah yang dapat anak kami membelajar intellectually lah. Academically, Kita kan orang Asian. Tapi as we know, adalah banyak istilah-istilah tingkah laku yang mencabarkan, right? That is actually one of the commonly challenging issue masa anak-anak kami sama ada prasekolah atau lebih dewasa, tingkah laku dia. Sebenarnya di sebalik tingkah laku tu is an expression of support required for their emotion, kan? Mungkin dia cabarannya dia tak dapat berkomunikasikan cabaran-cabaran semasa membelajar, dia menyampaikan, dikeluarkan as tingkah laku yang mencabar. So in that way, masa kami memilih sekolah, kelas, don't forget jangan lupa, is the emotional well-being, the social well-being of the student, our children is one. I would like to put that very high up in my school selection process. Okay, I have to agree with you. And I said a little joke there just now bila kita sebut tentang yelah kita hantar anak kita ke sekolah sebab kita nak dia belajar. And usually masa kita fikirkan pembelajaran tu, kita mesti sebut tentang benda akademik lah. Kita nak anak kita belajar untuk pencapaian yang tertentu, because education ni macam next step to life, right? But and I have said this before in episode-episode sebelum ni, kalau bagi saya akan meletakkan prioriti yang lebih tinggi. Bukan saja saya lah, kami mewakili keluarga. Kalau saya dan suami sekarang, mama and papa would actually put a big priority
to the social emotional part. Yeah, bigger than what we had thought about before, Dan kita ni memang sebab dalam budaya kita sangat pentingkan benda-benda seperti 3M ke 3R, all this, right? Can you read and writing and mathematics and all this kind of thing. Benda-benda ni macam sangat penting, and then kita rasa anak kita ni perlu dapat something, at least habiskan sekolah tu dapatlah sijil ke entah apa-apa something, this kind of thing is part of our budaya. So bila kita dah fikirkan macam tu, I think we were also part of that. Bukannya kita tak anggap bahawa social emotional part ni tak penting, tetapi I think we have to put that front and center. Not to say that this is also, but maybe that part first. Sebab kalau anak kita tidak kukuh dan tidak boleh for example regulate, right? Either regulate with support atau self-regulate, and then keadaan dia dari segi sosial dan emotional terganggu and all that, dia confirm tak boleh belajar. It's when if your child is not in a good place, or if they're sad, or any of these things, right? The emotions are not in a good place, then the brain memang tak boleh access the part of the brain that needs to learn. Mungkin anak kita akan dia ni dah brainstem, the back of the brain ni inilah bahagian otak kita yang membantu kita untuk survive. So kalau dah survival mode ni, kita kita tak bersedia untuk menerima maklumat baru, menerima dan memahami and all this kind of thing. It just doesn't go in. So I think that's big. So that's the other criteria. So I'll talk about the third criteria. Which one of you wants to talk about parent involvement? I mean, yes, parent involvement in child's education is good for all children. But this is like, ini unquestionably needed lah. Kakak? Didi? Kakak? Didi? Didi dulu. Didi dulu. Kepentingan parent involvement. Kadang-kadang kan bila kan kita dapatkan feedback daripada kawan-kawan yang ada anak neurodivergent juga, yang dah hantar ke sekolah tertentu. So kita dapatkan feedback, macam mana sekolah tu, and then kawan kita kata sekolah ni bagus, bla bla bla. Tapi satu lagi faktor yang membuatkan sekolah tu bagus untuk anak kita atau tidak adalah communication kita dengan sekolah tu. Bukan sekadar communication yang daripada guru-guru, daripada sekolah, apa yang sekolah nak communicate pada kita, tapi kita jugalah kita ambil tahu ke tak tentang apa yang berlaku di sekolah, apa yang kita buat selain daripada apa yang berlaku di sekolah. Contoh kalau ada anak kita ada isu tertentu, dan kita pun hantarlah pergi terapi ke, pergi apa untuk mengukuhkan lagi kemahiran yang anak kita perlukan. So pembabitan ibu bapa tu sebenarnya adalah satu faktor yang menentukan sekolah itu bagus atau tidak, sesuai atau tidak dengan anak kita. Sebab kita kan, the thing about Indonesia kan, kalau nak dapatkan sekolah yang sangat bagus, I don't know, like kalau yang paling mahal tu akan lagi bagus, ataupun ada sekolah-sekolah, sebab kita pun tak ada pengalaman pergi ke banyak sekolah kan, sebab anak kita pun ada berapa orang je. Jadi sama ada sekolah biasa ke, sekolah swasta ke, bila ada pembabitan, sekolah tu membabitkan ibu bapa dan ibu bapa mengambil inisiatif untuk melibatkan diri untuk membantu perkembangan anak-anak tu, of course the experience will be better. Yeah, confirm. So yes. So kebangsaan atau swasta, I think sama that juga. is mana-mana true. pun. Yes. Sebab tadi pun masa break Nori ada cakap, ada sekolah yang ada certain labs, ada sekolah yang ada snooze learn, dalam PPKI dia ada snooze learn room. So it shows kan, kalau ada inisiatif, ada sokongan yang lebih daripada ibu bapa tu sendiri, program sekolah tu akan jadi lebih baik. Dan itulah kita ni nak cari program yang baik di sekolah tertentu untuk anak kita. Kita pun perlu jadi baik lah. Kita juga perlu menjadi penyumbang lah untuk betul. menjadikan sekolah tu lebih baik. Yes, Jangan kita pun kena nak sanggup. harapkan mana-mana kita pergi dah tersedia baik. Sebenarnya I want to tambahkan there, in a transdiscipline team, when we mention, selalunya kami ingatkan the professional, tapi sebenarnya transdiscipline team tu, the ibu bapa It's part of the team. is the maybe I want to say the most important part of the team, kan? So earlier when you started, Didi, and you mentioned that
kami kena menelitikan kebolehan atau kesukaran anak-anak kami. Ya, maknanya pastikan bahawa sekolah itu mengalu-alukan penglibatan dan kehadiran ibu bapa, especially untuk anak kita yang neurodivergent. Right? That is very important. If they say, oh, nampak sangat lah macam cikgu pun berat sangat nak berjumpa dengan kita, you know, very limited kind of communication and then things like that. And to me, that is another way of like a flag jugalah. Yeah. Kan? So just to tambahkan there, don't just get distracted by how good the appearance of the school is. Actually, the involvement between guru-guru and ibu bapa, the care is for me a higher priority than the setup. No, I will have to agree with you. I think at the end of it is the people at the school. So whether it's the cikgu-cikgu, it's the guru besar, of course, and then sekolah kebangsaan, we all know, right? GB you best, sekolah you best. It's sekolah kebangsaan, and especially that is very, very clear, right? But what I'm saying is that finally it's back to the people. Because how do we get amazing students coming out of sekolah, you know, yang kadang-kadang sekolah kurang murid ke, sekolah di, you know, kadang-kadang kita kata ni bukan sekolah yang mewah di bandar dan sebagainya, ataupun you know, di mana-mana sajalah, di serata dunia kadang-kadang akan ada, you know, like, you know, there'll be amazing students coming from amazing places, because it's not about the place, you know, kelengkapan lah, bangunan and all that. Lastly, it's, you know, the teachers lah, or the, you know, that's it. So kalau kita dapat you know, and this kind of thing, that's why you have to memang jadi researcher. Macam mana kita nak tahu apa kualiti cikgu tu? Usually kita tak akan tahu selagi kita tak masuk sekolah tu. And that's why you have to talk to other parents, find out more, and know a lot more about the school, which is connected to also, I think, school culture. Budaya sekolah, right? School culture. I'll give an example. There's a school, of course, that I will not name, but you know, I was talking to a teenager who told me not to send my child to their school. And I was like, what? And that itu agak mengejutkan jugalah bagi saya, sebab saya, you know, I mean, Alhamdulillah, I feel very privileged. All, you know, sekolah, you know, saya pergi sekolah, saya dapat pergi ke sekolah kebangsaan dan juga lepas SPM ke sekolah swasta. So I had the experience of both. And I loved my school. And I felt a lot of school pride for both schools sampai hari ni. So tiba-tiba when somebody told me, it's like, please don't send your child to my school. To me, that was a big thing. I said, student pun tak berapa minat dengan sekolah dia. Then I was like, okay, that school is off my list. It's funny. So we have to listen to anak-anak kami. That's why I said during trial. Listen to the kids also. Yeah, betul. Maybe the last thing we can say before we close off is that bila kita mempunyai anak-anak yang you know, with the special education needs ni, anak-anak OKU and all that, actually it's not just for them, but definitely when we are in this category, there is one option which we haven't talked about, and it's not an easy one, but I do think that this is antara pilihan yang telah definitely agak popular lah dalam, you know, I would say in the last 10 years, and that is homeschooling. Might want to consider that option. And homeschooling is not an easy one. Also, kalau kita tengok, there's a lot of questions about it. Kalau kita cakap sesama kita, and you just speak to different people who have taken this route, ada yang kata, and we know there are center-based homeschools. So there are schools, but apparently kenapa disebut homeschooling? I think it's because homeschooling ni membenarkan kita untuk mengajar anak-anak kita mengikut tahap mereka masing-masing. So kalau anak kita
lebih advance lah dalam mungkin dia kalau dia minat mata pelajaran yang tertentu, dia mungkin kalau kita tengok dia sepatutnya dia ada 3 tapi dia dah boleh buat mata pelajaran tertentu pada tahap darjah 4. Tapi mungkin dia agak dia tak berapa minat atau dia ada kelemahan sedikit dengan mata pelajaran lain, dan tak apa, kita buat pada tahap yang sesuai lah. So this is antara mengapa ada ibu bapa yang minat lah. So I don't know if the two of you want to give your thoughts about that as an option before we close off. I think just to add, in homeschooling, the environment that is desired for neurodiverse learner is also generally kelasnya small, kan? So there are some element lah of homeschooling that boleh membantu dan memang sesuai. Yeah. However is ibu bapa must be prepared to be more involved. Jelas sebab ibu bapa sanggup jadi cikgu kan? Yeah. Ibu bapa atau even in the organised one, because ada juga sistem homeschool, tapi it is not what you call the familiar lah. Yeah. So buatlah homework. Yeah. Maybe if I can just say, drop us a comment if you want us to talk about homeschooling more. Think what? Yeah, pada masa ni I think It's not easy. It's really not easy. That's a lot. But it's just like put it out there to also be something to do your research on. Because again, depends where you are lah. Kan? Anak di mana anak kita, apakah kita punya kemampuan. Yeah. What are the resources available to you? There's so many things to consider lah. But basically, I think we want to end by saying, and I know Desiree would say this if she was here, you have to think about whether you even want to send your child to school, a regular school lah. Right? Versus, because there's also, of course, pusat pendidikan khas tertentu, things like that, right? We didn't go into, cara terperinci, for example, that PDK is the alternative to PPKI, pusat dalam community. Itu memang untuk mereka yang memerlukan tahap support yang sangat tinggi dan memang mempunyai masalah pembelajaran juga yang sangat tinggi. So anyway, I think let's we'll leave it there for now. I think kalau kita nak menyebut tentang sekolah lagi, it will also be good to have our 2 other sisters with us. So banyak benda untuk difikirkan. I want to say I'm so sorry there's not an easy answer to say, oh, kalau macam ni, pilihlah sekolah macam ni untuk anak. It's not like that. It's one of those things where memang kita memerlukan kita sendiri kena melaburkan banyak masa lah. Think about it. These are the questions that we have shared with you. Think about it, and then inshallah you can decide, and inshallah, God willing, there will be the right school or place for your child. We wish you really well and good luck. Okay, thank you ladies. Didi, miss you. Bye, Bibi. Hai. Okay, terima kasih semua. Seperti biasa, jangan lupa follow, like, share, subscribe. And yes, we are on YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. I think I didn't miss anything. But we hope to see you there. Yes, please leave us a comment. Terima kasih. Jumpa lagi di episod ke-37. InsyaAllah. Bye. Hai.